It is shocking to see that drugs, alcohol and gambling are available in police stations. It is a failure of the Home Minister to control such activity in the police itself. Is police allowed to consume drugs is a big question. Yuri Alemau, law. Several reports on several newspapers that Goa's police station have become Swaympurna in drugs, Swaympurna in gambling, and Swaympurna in alcohol supply. So I have moved a calling attention on highlighting how this government has failed in law and order, especially in the crimes and drugs. आज म्हाका दिसता it is a laughing joke की जे थोडेशे म्हाका दिसता हो अटाला म्हणटा धाडलो इन गोंय म्हाका दिसता अजून तो दुदू अटाला भाशेन खंय ना खंय भोंवताय खास करून पुलीस स्टेशना बरें. इट इज शॉकिंग दॅट आर जेन्ना आमगे पुलीस स्टेशनांत ड्रग्स एंड अल्कोहॉल इज अवेलेबल एंड गॅबलिंग 3 पत्ता आनी कसली पत्ता सगळें चालू आहा. हें जेन्ना सगळें चालू आहा द नोट सेज दॅट रॅन्डम हें जावपा जाय मग इन्स्पेक्शन. अरे वॉट अबाउट द क्रिमिनल एस्पेक्ट? आर गोवा पुलीस अलाउड टू कंज्यूम ड्रग्स? Is it allowed? So this is a very, very important subject. I have moved a calling attention. And most of these calling attentions are not taken. I request the Honorable Speaker that issues that are relevant, issues that are highlighted by the press, these are things that have to be taken in the interest of the state. Dusre, आयच्या दिसाक with regards to the national education policy जावं आमचे tourism department, all the failures you will see that we will systematically highlight on where what has led and how why the tourism in Goa is declining. Health Minister has been Home Minister has been failed to control this all the drugs. 100%. You see, it's not only the Home Minister, the entire system has failed. अरे हें कितें गांजा बी हे जालें गोंय जालें गांजा कोण उडयल मरे. आतां म्हाका दिसता हेजे मुखार एक ऍप मेळटलो सरकारालो ते ऍपाचेर ड्रग्स ऑर्डर करूं कळ्ळें तुका नाल्यार एक हेल्पलायन प्रेस 1 फॉर गांजा, प्रेस 2 फॉर हिरोईन, प्रेस 3 फॉर समथींग एल्स. तो एसलो सरकार त्या सरकाराक कांयच पडोंक ना. आमगेले भुरगे आज हे ड्रग्सां बुडले, यूथ बुडले बिकॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, एब्सोल्युटली नो केअर हेज बीन टेकन and this is the misery of this government. Definitely we will expose all these issues in the house. युरीबाब होम मिनिस्टरान म्हटलं की तशें कोण मेळत जाल्यार ताका डिसमीस करता ऑन दी स्पॉट. अरे होम मिनिस्टर आतां डिसमीस करपाचे प्रयत्न आहाय न्हू ह्या सरकारान पर्मनंटली घेवपाक जाय. नॉट वेन द क्वेश्चन्स आर रेज्ड बाय द मिडिया, नॉट वेन द क्वेश्चन्स आर रेज्ड बाय द पब्लीक, बाय MLAs इन द ऑपोजिशन. कित्याक केलें ना तुवें? आनी नाय तरी हे गांजा आनी हे तर जायना तर पुलीस स्टेशनां मेळनाय तरी. दीस इज बीन सरप्रायझींग द व्हेरी व्हेरी सिरियस इश्यूज. लोकांक मागीर हेंचेर विश्वास कितको उरतो रे? एक वदां तुमी प्रॉपर्टी डिला माफिया आहाय, ड्रग्सां आहाय, सगळे कडेन तूं पळो आहाय जाल्यार मान उल कितें खंय ना खंय. दीस इज द फेलियर ऑफ द होम मिनिस्टर, ऑफ द चीफ मिनिस्टर. जाता गोंयांत प्लांटेशन जावपाक आनी हे सरकारान एक प्रयत्न केल्लो हें कॅनबीज लिगलायज करपाक, होय प्रयत्न जालो. आनी म्हाका दिसता एक ऑफिस बेरराक खंय एक शेडांत कितले कोट्यांनी ड्रग्स आहा हे मेळ्ळे. See, when the government itself is involved in these activities, why are you blaming the police? It is the government itself, they are hand in glove. त्याच्या सांगलें मरे गोंयचो अटाला आनी दुदू कोण हें म्हाका दिसता हे सरकारान सांगपाक.